सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नॉवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712-272-9595। حمدا كثيرا دائما مباركا نحمده على جزيل نعمائه ونشكره على جميل آلائه، وهو الله الواحد الصمد القديم القيوم الرحمن الرحيم، والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه الإتقياء، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب صاحب المنبر والمحراب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب ومطلوب كل طالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين سيدي شباب أهل الجنة في الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عمه الشريفين بين الناس حمزة والعباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن هذا شهر رمضان يشفع لكم بالعفو والغفران. الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، فتحسروا على إتمامه وتأسفوا على اختتامه. الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، يا خير الشهور ويا خلاصة دافع الآفات والدهور، ويا منبع البركات عند الإفطار والسحور. الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، أنت الذي تغفر الزلات وترفع الدرجات وتضاعف الحسنات. الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، وفيك ينظر الرحمن وتفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران. الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، عند كل إفطار ألف عتق من النار. الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، الوداع والوداع يا شهر رمضان، يا شهر الخير والكمالات وشهر الأمن والأمان
الأمانات الوداع الوداع يا شهر رمضان أنت الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره نجاة من الذنوب والخطيئات الوداع الوداع يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر رمضان السلام عليك يا شهر البركة والإحسان السلام عليك يا شهر التسبيح وذكر الرحمن السلام 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 عليك يا شهر الزيافة يا شهر الزيافة وزيارة الإخوان السلام عليك يا شهر التراويح السلام 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 عليك يا شهر التراويح وتلاوة القرآن فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله الحمد لله الملك العزيز الغفار الكريم الستار عباد الله بادروا بالتوبة والاستغفار وبالغوا بالصلاة على النبي المختار فقد قال الله الملك الجبار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وسام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وخام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق للسلطان الإسلام بأنواع البركات والإكرام خلد الله ملكه وسلطانه اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر मस्जिदों में बहार आ गई थी चौक दर चौक आते नमाजी चौक दर चौक आते नमाजी हो गया कम नमाजों का जज्बा अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान अलवदा अलवदा माहे रमज़ान बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी बज़ में इफ्तार सजती थी कैसी खूब
सब समा सुना सुना हो गया, सब समा सुना सुना। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। जब गुज़र जाएंगे माह 11, जब गुज़र जाएंगे माह 11, तेरी आमद का फिर शोर होगा, तेरी आमद का फिर शोर होगा। क्या भरोसा मेरी जिंदगी का, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। वास्ता तुझको प्यारे नबी का, वास्ता तुझको प्यारे नबी का, वास्ता तुझको प्यारे अली का, वास्ता तुझको प्यारे अली का। हश्र में ना हमें भूल जाना, हश्र में ना हमें भूल जाना। रोज़े महशर हमें बख्शवाना, रोज़े महशर हमें बख्शवाना। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे। तेरे दीवाने सब रो रहे हैं, तेरे दीवाने सब रो रहे हैं। मुजतलिब सब के सब हो रहे हैं, मुजतलिब सब के सब हो रहे हैं। जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा, जाओ हाफिज खुदा अब तुम्हारा। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान। साल आइंदा शाने हरम तुम, साल आइंदा शाने हरम तुम। करना हम सब पर ये करम तुम, करना हम सब पर ये करम तुम। तुम मदीने में रमज़ान दिखाना, तुम मदीने में रमज़ान दिखाना। अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे रमज़ान, अलवदा अलवदा माहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद तो वैसे 250 साल पुरानी है और 1990 में इसकी तामीर की गई और पूरे आस पड़ोस के जो मोहल्ले वाले यहाँ सब नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये हमारे ख़ानदान की मस्जिद है।
हमारे जो हमारे दादा परदादा ने वक्फ करे। इस मस्जिद का नाम है ईदू मियाँ बापू मियाँ मस्जिद, चिकनिस पार्क चौक, शाम टाकिस। और यहाँ की कमेटी, पहले तो दूसरी कमेटी में के लोग थे यहाँ पर, अभी 12-13 साल से हमारे वालिद साहब संभाल रहे हैं। ये मस्जिद के सदर है। इनके साथ में हाजी शरीफ साहब है, हाजी इसराइल हाजी साहब है, नोएल भाई है, मैं हूँ, बाबू भाई करके है युवा का यानी नौजवान लोग, मुक्सिद भाई है। ये सब मिलके मस्जिद में साफ़ सफाई से लेके सारे काम करते हैं। चंदे से लेके चंदे का जो काम है वो हमारे वालिद साहब, शरीफ हाजी साहब, हाजी इस्माइल साहब, नोएल भाई ये सब करते हैं। मस्जिद का जो नाम है ईदू मियाँ बापू मियाँ, वो कैसे पड़ा? ये हमारे परनाना का नाम है। तो उन्होंने ही ये जो जगह थी उन्हीं की थी, उन्होंने ये वक्फ किए और यहाँ पे समझ लो 1990 में मस्जिद की तामीर हुई। उसके बाद में ये मस्जिद का नाम ईदू मियाँ, पहले भी वही नाम था। पहले मस्जिद छोटी थी, यानी मस्जिद जो है 250 साल पुरानी है। अच्छा। तो 1990 में इसको ऐसा नमाजी बढ़ते गए, मस्जिद में जगह कम होने की वजह से इसको तामीरी करके समझ लो बड़ी बनाई गई। कितनी मंजिला है मस्जिद? मस्जिद कितना मंजिला है? ये 3 मंजिला है। 3 मंजिला में ये ग्राउंड फ्लोर है, हाँ। एक फ्लोर ये है, ऊपर है, और ऊपर का जो है खाली है वो, यानी 2 फ्लोर पे नमाजी नमाज़ पढ़ते हैं। और पीछे के अतराफ़ के मार्केट के बहुत सब जगह के लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने आते हैं। मस्जिद की इनकम वगैरह कैसी होती है? इनकम रूम है ना मस्जिद में, मस्जिद के रूम है, बाहर किराएदार है वो भी है, और जुमे का जो चंदा होता है उससे भी होता है, रमज़ान में होता है। तो यहाँ का जो भी खर्च है, इलेक्ट्रिक का है, इमाम मौज़न का, ये सब चीज़ें किराए के पैसों से निकलती सब। इनका महीने का पेमेंट दिया जाता है। सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, बैग्स की हर वैरायटी का एक अपना अंदाज। स्कूल बैग्स, ट्रैवलिंग बैग्स, ट्रॉली बैग्स, लेडीज पर्स, गिफ्ट बैग्स, साथ ही हज यात्रा की स्पेशल उपलब्धि, हाजियों की स्पेशल हज बैग्स एवं किट, स्पेशलिस्ट इन मैन्युफैक्चर्ड कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट बैग्स। एड्रेस सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड, गंजीपेट रोड, भलदारपुरा, नागपुर। कॉन्टैक्ट 0712 272 9595